সমর্থনে 73 years বয়সী বরক বতাকু দূরত্ব কিন্তু জরা জরাকে কক করজা গই হাসিং বসাওয়ানি বয়স 73 কা 45 বছর বেতন মানত বস হানা নাই মানে আনি বয়স 73 কা আং 45 বছর রাজনীতি খাই দম সানা নাই মানো আনি বয়স 73 আং 45 বছর বেতন ওকে বড় বেলাই হামবাই মায়া পারো নিয়াবো আনো সাউ নিয়া 8টা মিটিং না খাইলি গেছে 8টা জায়গাও লাস্ট নি বক্তৃতা পাই আম সাউ মোবাইল নি ব্যাটারি পাইতে ডাউন নংথাকা আং পাই গেলা সাকাঙ্কেল নন তিনি হরকে কিছু রিচার্জ মারি রিচার্জ দিদা তিনি একদম চাঙ্গা কুঙ্গ ফাই নেই ফেমালো মারা আমি স্লাইসে 10 মিনিট আগে ফাই শুকবে যাইছে তোলা ছিল আঙ্কেল নাম বেলাই হামজাগো বেলাই হামবাই তে হামবাইয়া পারো চিনি PWF নি সেন্ট্রাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ম্যাডাম বিনামালানো বব যথেষ্ট পরিশ্রম লাই চিনি আওয়াই মুং পান্দাও ককপির মুং পান্দাও সালবুরুম বুরুম নগনি নংখরে কক সাই দং হামবাইয়া পারো চিনি যত আদং তে আদং যুগ সংন নমন জয়নি চিনি পাখুক তে বুকুক সংন বাং বেলাই বেলাই হামবাইয়া পার মই এলাকাও 20 বছর আগে 2003 আং ফাইকাপুর আং তাবুক মুইতু তংখ স্কুল নমনজয় স্কুল নবলাবু আ স্কুল নি মাথো খাম দের দের তামে অমতামো বড় আঙ্কেল তিনি সাও অনেক বরক বাংখা ম বরক মুসাই আইতে খাম তামলাই চলা বরেই প্রশান্ত সংগ্রহ উত্তম সংগ্রহ কাপড় মশালাই যা তাবুক নুকমানি আজরানি প্রশান্ত উসগাং দুকমানি গাল চাপা পাই ববো আউংখা ম বরক মোটামুটি বয়স সংখ্যা জায়গা সবাই গাইছে যুগ পরিবর্তন অনেক কিছু পরিবর্তন থাকা কল্যাণপুর থানাও গাড়ি বথাক রুই ইয়াকুংবাই হিমবাই আং নমনজয় ফাইয় নমনজয়নি মিটিং খাইমাং তয়সা কল্যাণপুর থানাও রুম গাওই মাথাং তিনি রুম কানা নাংলিয়া ব্রিজ ওংখা লাमा ওংখা গোबांमा পরিবর্তন চেরাই চিকন চিকন রগা জরানি তাবুক অনেকে কাছে কাইজাক বাই খাই কিন্তু চিনি বীরমান তাবুক কাগিয়া খোয়াইছে जों ताबुक चिनी हानो चिनी याक बाई जों शासन खाइनिया खय आंदोलना जुगबो जों खायो दिनिबो आंदोलन चलिन दं खय किछु किछु नेतारनो मुइथुं वाय समाजरन त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया हिजाबाइका बरक ताबुक फाइ सकबाइका चिनी बुबाग्रा प्रदुत विक्रम मानिक खय जों नुखा ताकुग्रो 10 বছর সিপিএম নি শাসন আবনি উলত তেই ওইসা বড় 25 বছর সিপিএম শাসন ক্লাই গাইছে গোबांना বরগ্ন বান্দগু বরক তিনির মদন দেব বর্মা উপস্থিত দङ 2003 আইন পিটি নিংরি বব आंबाय ক্যাম্পেইন ক্লাইজাক সরকার ফাইলিয়া বাইক দङै মদন হাই বরগ্রক সিপিএম বাখলাই মাথা নাই আংয়াঙ্গ যখন ফাইও উমো মদন নগে দাঙ্গা বড় তাবু বতাক সিপিএম থাঙ্গা নক সিনি নাইयै খা সেরেক সেরেক থাংমা পাই হই আন্দোলন নং খাইছে আন্দোলন নং ইয়ায়া নরেশ দেববর্মা ককজাকা
নরেশ দেববর্মানো নুঙ্গি ইতলাঙ্গি ককমানি ঘটনা তিনিবান বখরগ তংবাই অরনি কিফিল থাং বিধানসভাও থাঙ্গै মানিক সরকার ন ইয়াসি সুরৈ সমস্ত ঘটনানি বিবরণ রই ডিএম পর্যায়নি তদন্ত খ্লাইরি খাইছেন মুইতু তংনাই তদন্ত ক্রমে বিধানসভা ককমার ঘাপরয় যে নরেশ দেববর্মানি বসলা যে দিন সাবালক নাই বনা দিন চাকরি মার নাই এবং সরকার উতুবি বলি খাবো নাই তিনি আন্দোলন তিনি থাকি হাইছে কিশোর তিনি আরো স্লোগান রুয়াইচাং বেলাই তংথুবু কিশোর ব জরা কাইসা কাগলাই সিপিএম নি ভাইস চেয়ারম্যান জরা তিঙ্গি দংখাই অরন বরং কগনান নক বুরুম বুরুম বরক বুরুম বুরুম ইয়াসি ফাই আং দো সাইমানো आं 5 বছর एमएलए ख्लाई थांगा आनी आजरानी मुइतु आजरानी बरक रोग तिनिन बर रोग जत नां मुइतु दं चिनि तिनिनि सभापति बनो मुइतु दं जेल हाजो जेलनि कक फायै आं एमएलए आरो फाय मालाय बरक आं बाय फायो हाय आंदोलन पाइया को ताक बाय तिनिबो चलि दंको बुइजोंनो मोनैनाव एक बरक थामसानी मारिओ हिमिया बरक रोग ताक बसो प्रश्न खाइ दंको जे आईपीएफटी टिप्रालेंड सानमास आसल बंगाबो एवं आईपीएफटी टिप्रालेंड सानमास आबो माननाय आरचिनि बुबाग्रा सानमाकाबो नकल पाबो माइया गबा पाब्लिक बा प्रश्न खाइगाबले बंगनो तांगै आईपीएफटी रक्साओ जोंखै मुदी बाय डाइरेक्ट कानेक्टेड फंबर माने आईपीएफटी बीजेपी बाय जुटबादे लाइकाबे बरका डाइरेक्ट कनेक्शन दंबु आं चैलेंज सावो आईपीएफटी नि खरकसा लीडर न पानो मुदी सिनियाय खरकसान पर सिनियाय इवन तिनी जे मंत्री साई दंनाय प्रेम कुमार रियां नो जोदी प्रेम कुमार मोदी नो थांगे मेरा नाम क्या है तो मोदी सनाय आप कौन है सुनाय बोरो से ताक साई दंगो जे आईपीएफटी पार्टी से आसल टिप्रालेंड साननाय बुबाग राखा नकल जों थांगा जे आईपीएफटी रो लांगता चुंगता ख्लाई रुय बरनो जाब्रा कान्ड्रि मा फुलुका टीवी आइते बोरै चाराय रो बुमा बसा मिली लायै टीवी खबर नायना हामलिया कारण आबो जुदा मान साइते उइला फुलुका उलकाय जाब्रा कान्ड्रि गाव टीवी खबर फुलुक नाय रो खाय आमदिके तांगे आंदोलन खायका बखानां खायका बरक जे रिस कानलिया जों टिप्रालेंड मानियाखै दिनै आंखालाव नों तोरा सुखजाक आफ्लुएन्सि देबरमानो बुइसिंका टिप्रालेंड मा काका बतो औ बंको नि साइले खायते हंकाबा सारा दुनिया वाक तो पुनजालायै दर सागाय दर आंबो यां खुवायनि मीटिं खायै बायजालतै थां दङो साइसे मालाय लिया निन खेतावारनि बोरैनो मोसालायना तामका जोंमां सिलांलि हायते टिप्रालेंड मान खापो आनो आगर तला लेक चौनि बाजार थां नखर मासे गोबां मा टिप्रासारक मालाय आनो खुलुमो हाय ताम बेपार टिप्रालेंड नों थागा सार जों मान खाय ओ नखा गुरुमियावै नखा समबियै ममुति खाय वातै हप हप वानान खे खगले कम गया मुकुकु बुइजान खना नाय नायबा महाभारत अश्वत्थामा हत इति गजमाय अश्वत्थामानो बथारका किन्तु आबो आसला बरक अश्वत्थामाया मायुं काइसान बुमुं अश्वत्थामा मायुं सेथैबाय किच्छु टिप्रालेंड मानयाय आबो थगका आमसका थगगै मन्त्री साका मन्त्री मान परे साका तावानाले ताबो जागा बांगान मन्त्री जों आंकालेन्सि थै थांगा तो बिनकक मासाव तेलियामुराव टिप्रासारं जागा वानसारक पाइमाया आबनो त्रिपुरा राज्यनि टिएलआरएलआर एक त्रिपुरा लैंड रेवेन्यूनि जे एक तंगन आइन तंगनि मुताबिक टिप्रासानि जागा तिनिबो वानसारक पाइमाया
Abo so Borok ke tam klaiga meeting asugi se cabineto half bagnani montri NC Deborma Saka Only point right Nisa Saka permission dile once a Tipraland jaga paiman sini circular baidin khaite jeng ma chiri khok laika deso hor sungai Bir Bikram Jamati hai Borok rok shohid ngai 11 mas Bijoy Rankol khwai jail khati hoi tiala rela rekto chini jaga buini busa pai manglak chini beini babe jomi dokhol khaimani ar hat nu kifili marina andolon khlaijak abo jodi NC Deborma chalu khaikai hor sungai ni khorang yasakman pore a faila pato Borok dama chapari Apoda asol Tipraland sanai Tipraland ni ko Bidhan Sabha thang sanani ko Delhi thang sanan ko kok Thaisa Salanglia Bidhan Sabha cholakalin NC Deborma soto pai dia tin emela thulai ja kaite nom nukhna TV waite ha tamgi thuka moro kapse lengjagi de thuka na Dewana makring de thukani sinda kabla bo ha abo da asol Tipraland sanai ro bini bagai takubro dosoro debno bagi mutai hino dosoro for sakati himmano da sakati himmano airo prosar ngai khable ha police garauri dongase aron hoita hain kbai thangman je sati golpo pano ngai khata ite am mutai bo Mungsa klailang nalang liya haite CPM ngi jidi thango has ekjago CPM no jidi horo ulo sajago no bolom dongmang lak diprasaro oro mayung pusinani oro obhoyaronyo srishti khaile khajok jago danga phnang jago tan jago ainu khablache am taibo malang liya NC Deborma mosiha pungabo a mosiha bo malang liya Kisengla sabno asa sinai ba bini bagai takubro purbo dike phan naidi pochim phan naidi ekmatro chini thangnani lama bubagra chini Maharaj Pradut Bikram Manik ko chara tei kuno neta Tiprasano mathang malia bini bagai che ang hai 20 bochor rajniti khaijak ang main chiti dol klai age aiche jai ha bubagra Busai baigang hekana mo thamsano tebo krakma khainai jeng bom layo haite Bijoy Rankol bombai tini kosi bubagran bising tino dopa mathangjak chito ang hai Borok jeng gosi tini bokrok bombai bubagran chin leader bono chno mathang chinai bin bising tino mathangjak tumnai tini Tiprama ta khailai tomle ar Borok khai tabuk phancha tambagai IPF tini प्रार्थी जुदी आसाराम बारी केंद्र वो चीनी अंकल एनसी दल सुनामपुरन चीनी जरा IPF टी खाइनाई आ बोरंग सिंपल कैंडिडेट दिखाई चंगामो आ ओमले मो बोरक दलिया कारिया बिने आदर्श तंगो मो बोरंग प्रार्थी दिखा आओ ओमो साखाई को गया लामिया NC Debormani बसाजे बुकुक जॉइन दिनो तक प्रार्थी खाई दिखाई बागी राजनीति तो खाइया नो और आगामी दिन राजनीति जा खाइनो अब वो क्या गारंटी दी मैं आई थे तब वो मुक्ति में कुंती में काबुई बो मिया बासाई बारी आम चाहे खुलुम्बुई बुंगाई थे दिन बसाई नहीं पा रहा हो आनी बाबुनी क्लाइबाया बारा सामुंगनो से आंग क्लाइयन बागी भाई NC Deborma ताम क्लाइना का बांगा बनो अंकल और तो संग आई थे वांसनो जागा फालमान उन्हीं Klai klangma abunda pakapagi khailan bagi phai masngai chnai laite greater Tipraland manya no awmong kro unchana abun bagi oro phai leika ha mono chun proshno ma kai bini bagi takukte bukuk chong kok bai chngone kichu pujok lai manu jeng sak bai sak pujok layo mai ko khorang toroi chini shotru rokse sia nungreng rek jeng jemon Tiprasa thansang de buibo thansang ne ha sak nor wan supai chire sak maiko bokti datar ri sinno kabang haite
जोंमाइखौ बक्तृता रिनो चिनि आरिरक चिनि बक्तृता खनाय बर' सौता सिया नों वाइते ताबो प्रत्येक चिनि तिप्रासा तिप्राजग्रक साक वाइसा वामसुगै नरक से सिजाबाय सिदाइते अगुर देबरमा ओ आसारामबारि केन्द्र ओ कोई बसरजों मन्त्रीखा फायदा नायफैगाबा नंनो फायनाय फायाब्ले एलाकायाव पुलिस बाय रमजागै दंगो बनो साइजे मानलायिया थाङै एलाका बेकार रक चाकरी माया चाकरी थां गावगुर बाबुखौ गरै हायते पाइका बिन जुग बाहाय केनो कुइला बिन बुमुं फाइमान ताकलाय हायते सीपीएम नि बजानान बागै शेष बयस बवान सुकना देश दफानो नारगनान बागै बुई थानसांलाय दंथानि आंगरते केबेंलिया नि दिन बुमुं रसायनार गायजे अगुर बाबुनां बेलाय बेलाय हामबाया पारो थैनो नगो फानो मायुं मकल नुखा हायजे हा मायुं थैबा लागे फांजा मकल नुकलाङि आगा आबो खासिया मायुं हायजे बोले किन्तु थैनो नगो फान मकल नुगै बहंगा आंगरते खितानि सदै केबेंलिया हायजे बनां बेलाय हामबाय माया पारो ताबो फाइका बंते खरचा प्रार्थी आ प्रार्थी नो बुइसि सिनियाब्ला हायजे बड़ साब बुद्ध के बुद्ध ते खरचा इंडिपेंडेंट प्रार्थी बजाखाव रय अब इंडिपेंडेंट प्रार्थी काय नगो नगो थां प्रचार खाइया बाजार सबो खाइया कुनो खलाइया बिन नगा सुखैसे सांबादिक रं नुगै केना आसागै छौ अनिमेश हामिया जयंती हामिया अमक हामिया आंनो जतन गाहाम आनो बुद्ध दे नगा सुखै छाइ दो आ नरखाय बिनि पाइजा गायजे नरखाय बुद्धि दं देहायते दुइदिन सांबादिक सम्मेलन खाइगाबो आं बिरुद्ध साकाताबो कम्बल पाइथानि रांजाव आरे इंडिपेंडेंट बाबू खबर ना राखदे अनिमेश देवबा 20 बছর राजनीति खाइयो हायते इलेक्शन नि जरावो आनी दफ्तर आनी ऑफिसर बाय जुदि ब्लैंकेट पाइखाय रांसे एफा रांसाव होनजाने आंहाबो गाहामसि त्रिपुरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन बिसिंथिसे राज्य सरकारनि कायसे संस्था कोऑपरेटिव्स आ कॉर्पोरेशन नि बिसिंथिसे पाइरो जों एदिसि सुदु रां दं गायते साबनबो सिरेक खाइका तामंखा टेंडर खाइना থেকে आरंभ के एवरीथिंग बर फ्लाई गायते आर इंडिपेंडेंट बाबुके नगा सुख छाइ दङ कम्बल पाइथानि रां जाका हायते हा आरो नगा सुगै दंनि एतो बाबु कैंडिडेट आन हासाकां आसाई ते नुगिया खायते नगा सुगैसे बुइला बाजार न नखरै साबले आनो बुद्ध बायजादे पकन नगा सुगैसे सावो हायते आनो बुद्ध दे बिसरा सुगैसे हायते आहायरक तिनि गोबां मासुनो केबेंनान बागै बरग्रक नखरगा मैदानो आबो के बया आबो बीजेपी नि बीटी बाग रहबाय के बीजेपी जे जार पारे लाख लाख रां खाली केबेंनि दि बुबाग्रानो आर जों तिप्रा मथा सावो बीजेपी जेसपानो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रुवै तिप्रा मथानो मेचेनना नायदि आसाराम बारि केन्द्रओ तिप्रा मथा मिनिमाम 15,000 बुटनि व्यवधानो मस्जिद जयलाभ खालायनाय मस्जिद सरकार आर बीजेपी तिनि अमित शाह फाइबं खुवायो आंगा फाइदं आसुन आसुन अमित शाहनि बो खोनाइला नाहिनो बिसिकला करि गायते आर तिनिन परे न खोनानाय उदेलो थांगै खोनाय ब्ला साक क्लायेन्ट दिनि टेंशन हायते करिखा बीजेपी फ्लेग सिमिसे बिरलाय दंसो हायते हा फ्लेग बुट ग्लाक आंनाव न मुइतु क्लाइरा मुजुगो बीजेपी जेसे कुटी कुटी नि फ्लेग काइदो फ्लेग दे बरक नि बुट दिनायबा नमनजय बुट दिनाय नमनजयनि बरक मनुष्युर गायते सै तक्ता खुमनि कुनो बुटनि दाम करे बर बुट दियायते बरक मनुष्यसे बुट दिनाय हायते आर जदि मानुष बुट देय এইবার বিজেপি শূন্য নাই ত্রিপুরাও আইতে আর ত্রিপুরা মতান সরকার নেই তাই কিরিজাক বাবার শূন্য 42টা সিট গাইছে 42টা আনছে কিরিজাক লাই তাবক থর থর কাপিলাই যাক গাইছে যতন কিরিজাক সবাই জানে ত্রিপুরার যে এইবার ত্রিপুরা মথার সরকার আইতাছে আবাইনো বুবাগ্রা সিনেন ত্রিপুরা ইজ কামিং
এবার টিপ্রা আসছে ফাইছি নাই টিপ্রা আরে ফাইছি নাই থাসা ফাইকা নিচে সাথে ফাইছে তো গাইছে ও অনন্ত বাবু সং সামাই তে 5 দিন কেন গ্রেড টিপ্রাল্যান্ড মান নাই নিব প্রচার নাই খাবলে আগাও মাসে আসাম ধরা ফাইকা নিচে গাইছে কারণ দিল্লি ফাইতে ফাইতে আবো दिन तारीख से सालाइছি उनका नाइना मामा ते 5 दिन केन टिप्राल्यान्ड सपाइছি নাই गावा सुका ताव बाबू आबो आसाम बदरपुर जर ससक पाइगा मास হবে আসলে গ্যারান্টি দি সালাই গাইতে তবে টিপ্রাসা ওয়ানসা মুগলিসা নরক নু ওয়ানসা রগো টিপ্রাসা রুমি মদবুক্ষণ নুগৈ খানাং খাবরগো চিনি খরকসা ওয়ারিয়ার সুরমাও বল বিনি জীবন রেখা টিপ্রাসায় আপানো ওয়ানসা টিপ্রাসা রংবাগি খানানি বসই গাইতে তিনি যেভাবে মুগলি ধুরু ওয়ানসা টিপ্রাসা বুবাগ্রানি নেতৃত্ব না হামজাগে আগলাই ফাইকা ত্রিপুরা রাজ্য আগামী কয়েকদিন পরে ন যখন বুট কাউন্টিং নাই जों একটা সমীক্ষা খাইরি গাইতে বিজেপি বো খাইরো সিপিএম বো খাইরো চিনিবো जों সমীক্ষা খাইরিকা মিয়া হর 8:30টাও বুবাগ্রা সহ এবং যারা সমীক্ষক বরক বাইছেন শেষ একটা বিচার পরামর্শ খাইলে দেন নুকজাগি ফাইকা ন্যূনতম তাকলাই টিপ্রা মথা 38টা 34 থেকে 38টা সিট তৈরি একক ন তাকলাই সরকার গঠন খাইলে ত্রিপুরা হইছে আবন ধরে কক সারাই নেইতে সাবো মুদি সাবো মিছা বুবাগ্রা দে কতর না বরক দে কতর টিপ্রাসা থানসাংনি তাকলাই প্রমাণ রলাই নাই যিনি বুবাগ্রা ত্রিপুরা রাজ্য হইয়া ভারতবর্ষ হইয়া বক্তা থানে নরক ব্রিটিশ রক পর্যন্ত নুঙ্গই গ্রেট ব্রিটেন নি পার্লামেন্ট বুবাগ্রা নুংক্লাং ককমা সারি গাইতে একটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সে নুংজাগি আরো যিনি বুবাগ্রা মন্ত্রীয়া এমপিয়া বন নুঙ্গি আরো মাসঙ্গা নিন টিপ্রাসারক তাঙ্গই তিনি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড নি দাবি পিছাইতো তাকুগ্রক যিনি পজা যিনি ওয়ানা মানি আপ পজানো হরনান বাগৈ হা বুবাগ্রা স্বয়ং তিনি বুঝা হই पार्टी गठन खाई दोनों जब दोनों सादे साउबो हमको कुछ नहीं चाहिए रुपए नहीं चाहिए हमको पोस्ट नहीं चाहिए हमको सीएम बनना नहीं है हमको सिर्फ टिप्रासा को थानसा देखना है थानसा रहो और थानसा नहीं चल ताकलाई आंध्र सुसिमोलो बूट मार लाइने अब सीमित चीनी का अताक बूट लाइनेन को आंध्र सो नरक जतन जिउ और आंध्र सिम्बल ताकलाई कुसुक साकान सिनी गनी फेंकी 3 नम्बर क्लाई प्रथम जयंती देव बर्मा दारिजा गाइड आवन परे के दिन देव बर्मा घना चेकरा तुरा 3 नम्बर सीधा बाग बाग आंध्र समन जतन कतर खम खम नरक नुगनाई और जेभाबे आंध्र सनि रेखा सिम्बल और चिन्हन चिन्ह आरो नुगि नाई तबे जारा अनेक बरग गाबरग आर थां बुट दिनानि आंध्र सह सिनिगा आंध्र सह मार्कारि जागा थां सिन्द्रेन दंखाइला तेंगि आइते आबनि याग्रा गालाव बराबर बुताम दङो प्रत्येक मारिनि सुजा सुजी याग्रा गालाव बुताम दङो आ बुतामो सिंगेचे पि पुंनाय आइ आ बुताम सिमा लगे लगे ते कैसा बिबि पेट स्लिप नखरनाय आरोबो आंध्रसो सिम्बल क्लाइथामा नुगाय नरक आर जदि आंध्रसो बुट दुय चेकरा तुरा कगै फाय गेला अब बेजाल दङ आमिसि आवका ब्रेन डिफेक्ट निमा मासानाय কি হইছে এটা তো ভালো না কি হইছে ব্রেন ডিফেক্ট হইছে মেশিন ভালো না নিমা সানাই আও বখরক চালিয়া গাই আইকে কিন্তু বুট খগনানি চান্স দङ অমন জুমা কাসুনে गाली फुलनि साव अनेक बरक ककाय उ दाव फानो गोबां काली हिनाय दा आरमान बरक बुट लाई दंहाय जाना आबरक नबो किन्तु नरक जानाय मानाय नै प्रशांत थांनि 7टाव बुट चेक खाइदि 7:30टाव किशोर रहन मकान बुमु सामा 8टाव थां 56 रहन आइके चेक बा खाइदि नै
এবং তে কাইসা কো বেলাই বেলাই টং ঠকলাই ভূমিসিমি নংরি রগলাই খবরদার বুটতার লাই যাই অনেক জায়গা নুকা সিনেমা রগবো দুই মদতি বুলাইকি গুছিছে ফনাংলাই বাই এংলাই দংলাইতে আবার ইনা মুসুংমা কাই নङा আনরো সনো ইয়াঙ্গা সুয়াক কাই নো কুমজাস লাং অঙ্গা বাইকিং নাই বাইতে সুয়াক ক্যাফে এঙ্গাই খবরদার মাং অনুরোধ খায়ো সুয়াক ক্যাফে নি বুট নাতা থাংলে স্রাই স্রাই রি ফাইদি নংখর ফাইদি আদিয়া সাজে নংনাই বটল সাজে নংনাই না বটল নিজে নংনাই নং বাইদি আবন বুট মারে গ্রানে তেই কাইসা কক গাজারা মকল নুগিয়ারক যুবক মকল নুগিয়া দঙ্গু আবরনো কিন্তু অফিসার বরক লগিত লাং থাকবানো সোंनाय কারে বুট দিবেন আনারস সানার না না আরো থাং সিংজাগা কারে বুট দিবেন বাতালি কে বাইকেং জিনে যাইতে কারে বুট দিবেন গা আনারস আকক নক মাসানাই তাকুকতে বুকুকসং নির্বাচন সম্পর্কে जों गोबां বুঝগ্রা নাঙ্গিয়া অনেক কর্মী রক দङ পার্টি খাইমাং খানা মদন্ন দে বুইকে বুঝগ্নে দ বস বুইনো বুঝক মান হই মো হাই চিনি ওয়ারিয়ার্स অফ তঙ্গै जों वानानानि गरै आसाराम बारिबो जों जिदिनाय त्रिपुराबो चिनि बुबाग्रानि लिडारशिप सरकारंगाय चिनि दाय दायित्व आं बुझिउ न गाना 5 বছর आगे नुखाइते बिरोधीनि एमएलएन नुका शासकनि एमएलएन मनो नुगनाय हाइते नरक वानायै फुंबसाय बुट दिदे कारण एकटारि परेखाय बुटिं मेशिन नष्ट हंनि बदलगलायमानि घटना रगुङो बिनि बागे आं नमम जयनि चिनि रांजाकनि ताकुकते बुकुक संग्रह तामो सोला तामो बोरै नरक माइचानानो फुङो माइचानानो तर जायगाय सगांबारियानो 12टा नागे बुट कमप्लीट खाइ रुई सीधा स्राय स्राय गे दंबायनि आर जुबक रक बीजेपी आईपीएफटी বা অন্য কোন দল বুট দখল খাইমায়াতে 30-40 জন যুবক বুট বাক্স পিকিং খাইয়ে কোয়াইনি স্ট্রং রুম জরা রহরিয়া সাক জরাতে চিনি বুট যুদ্ধনি প্রথম পর্যায়নি সাম পাই আইতে ধরক মনে তাকাই তো দাউতম তংথং উত্তম সানাই তো প্রশান্ত তংথং প্রশান্ত দিল্লি থেকে নকতেপ সিরুয়াইতে তারপরে দিল্লি বিনাই তোর সপন তংথ আইয়া যত বরং দরকার গার্ড দিদি সম্পন্ন খাইদি বুট প্রক্রিয়া ন চিনি জয় সুনিশ্চিত আগুকতেই বুকুক ধরক ন 1800 সিম্বল বুট রুই गोबां बुट बाय दप्लाय खालायजाबायदि आबेदन नारगै आंनि बक्तितावरनो बायदिसिना तिप्रामो थाइग्लबथं बोबाग्राय ग्लबथं